जय जगन्नाथ। आज सीएम किसान ये योजनार तृतीय किस्ती प्रदान अवसर में आज एक कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा माननीय उपमुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंह महोदय, माननीय मंत्री मत्स्य और प्राणी संपद एवं सूक्ष्म क्षुद्र मध्यम उद्योग श्री गोकुलानंद मल्लिक महोदय, माननीय विधायक एकाम्र भुवनेश्वर श्री बाबू सिंह महोदय, विभागीय प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर अरविंद पाढ़ी, विभागीय प्रमुख शासन सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ, ओडिशा कृषि वैषयिक विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर प्रभात कुमार राउत, निर्देशक कृषि और खाद्य उत्पादन श्रीयुक्त शुभम सक्सेना, जिलापाल खोर्धा श्रीयुक्त अमृत ऋतुराज, आभासी माध्यम जोड़ी होता मान्यवर ओडिशा सरकार समस्त मंत्री परिषद सदस्यगण, मान्यवर सांसदगण, मान्यवर विधायकगण, जिलापालगण एवं अन्य हिताधिकारी वृंद, विभिन्न विभाग अधिकारी वृंद और निमंत्रित अतिथिगण, उपस्थित गणमाध्यम समस्त प्रतिनिधि वृंद, मोर प्रिय चाषी भाई और भौणी माने समस्त को नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हूँ पवित्र गणेश चतुर्थी। अग्रपूज्य विघ्न विनाशक प्रभु श्री गणेशंकर पवित्र गणेश उत्सवर आज शुभारंभ। आमर वैदिक रीति अनुसार आमे जेकोसी शुभ कार्य कि पूजापाठ प्रारंभ में प्रभु गजानन को आवाहन करी आमर समस्त कार्यारंभ करिथाउ। से समस्त आमर रिष्ट खंडन करिथांती। तेणु तांकु स्मरणा करी आगामी रवि ऋतु पाई आम चाषी भाई माने चाष कार्य प्रस्तुति करिवे। आउ यह मध्य आउ गोटे एक अपूर्व संजोग जे आसंता काली कृषि भित्तिक गणपर्व नुआखाई पालित होगापाई जाउअछि। तेणु यही पवित्र अवसर में मु ओडिशार अवनीत चाषी और भाई भौणी मानू मोर हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। समस्त को मोर गुर्दुटे जुहार। नुआखाई पर्वर अव्यवहित पूर्वर कथा मुताबक आम सरकार आज सीएम किसान तृतीय किस्तिर आर्थिक सहायता डीबीटी जरिया आज समस्त चाषी भाई मानू आज ये अर्थराशि प्रदान करुछंती। मु राज्यर शासन मुख्य तथा राज्यर लक्ष लक्ष अन्नदाता पक्षर प्रभु श्री गणेश एवं मां समलेश्वरी निकट में प्रार्थना करुछि जे ओडिशार चाषी कूल को सबुबले शुभ दृष्टि रखन्तु। बंधुगण, ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य। आम राज्य प्राय 60% रु अधिक लोक माने कृषि एवं या सहित आनुषंगिक कृषि कार्य उपरे निजर परिवार प्रतिपोषण करने सहित निजक मध्य सबुबले ये कार्य वर्ष तमाम लगे था। तेणु कृषि और आनुषंगिक कार्य राज्यर अधिकांश परिवार मुख्य जीविका होइथिबारु
ଏହା ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ କୃଷିର ଆୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ହେବା କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତି ତ ହେବା କଥା ନୁହଁ ଏବଂ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା କଥା ଏବଂ ସେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଦ୍ୱିଗୁଣାର ଆହ୍ୱାନରେ ବି ଚଳିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବହୁ ଗୁଣାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ଇଏ 14 ମାସ ପୂରଣ ହେଲା। ଏ 14 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିଲେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ଯାହା ପରିସଂଖ୍ୟାନ କହୁଛି, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ଲାଭ ହେଉନଥିଲା, ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କୃଷକର ବା ଚାଷୀର ବା ଅନ୍ନଦାତାର ଆୟ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ 14 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେ କୃଷକଙ୍କର ଆୟ ଦେଶରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ତଳ ଆଡ଼ୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପୁରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନରେ ଆମେ ଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକରି ଆମେ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ସରକାର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାରକୁ ନେଲେ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବ ଦିନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଡକାଗଲା ଏବଂ ସେହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଆମ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଆମେ କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ହିସାବ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାତାରେ ହିସାବ ନିକାଶ ରଖୁଥିବେ, କେତେ ଖରିଫରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ଏବଂ କେତେ ଘର ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଶସ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆମେ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ରବିରେ କେତେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ୟାକୁ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁକୁ ମିଶାଇ 19,72,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3,100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର 92,73,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଗରୁ କେବେ ଏତେ ପରିମାଣର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଆଉ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଲୁ, ଏହା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଚାଷୀ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଲା, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଚାଷୀ ତାର ଲାଭ ପାଇବା ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 3,100 ଟଙ୍କା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କଲୁ, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ MSP ଦରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 7,537 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟରେ ଯାହା ଆଗରୁ ଆପଣ ଆୟ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହେଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆୟ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ଏ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ 38,000 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। 38,000 ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିଗଲା। ଯଦି ଏଥିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯଦି ଆମେ 10,000କୁ ମିଶାଇବା ଏବଂ PM କିଷାନ ଏବଂ CM କିଷାନର ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କାକୁ ମିଶାଇବା
जहाँ आज सीएम किसान आपण मान गोटे किस्ती प्रदान करा जीवो जदि ये समस्त को जोड़े देवा अर्थात 38,000 एवं ये 10,000 एवं सुभद्रा योजना 10,000 एवं पीएम किसान और सीएम किसान 10,000 टंका जदि जोड़ी देवा ताले वार्षिक आय गोटे चाषीर अति कम रे 58,000 टंका आज वृद्धि पाई आमर चाषी आज तार समस्त क्षति आउ सहवाई आउ पूर्व भाया पड़ा ना आज लाभ ताकू मिली यह आम सरकार सबुठारु बड़ आपण मान प्रति प्रतिबद्धता राज्यर दुई मुख्य जड़े हेले चाषी बा अन्नदाता आउ जड़े हेले आमर महिला जदि आम देखा आज ये दुई जन आज को परिवार आसी दुई जन सेना मध्य आज चाषी परिवार से आसी खुशीर विषय जे एथिरे चलित वर्ष कृषक समृद्धि योजना रे वर्तमान सुधा मध्य आमर जो चाषी पंजीकरण करा जाउछि सेथिरे एबे सुधा आमर 38 लाख रु अधिक चाषी पंजीकृत कर सारे अर्थात चाषी आज सरकार सहित मिसिकरी किभली भाव में चाष भल कर सरकारी साहाय्य नब सरकार जो नियम करिसंती ताकू पालन करिवो कृषि अधिकारी माने जो अनुसार चाष करने कहते ताकू पालन करिवो आउ से आज से आगबड़ होकरी आज जो माने पंजीकृत कर आज संख्या आज बहुत बढ़ी एवं बढ़ला फल आज 18 लाख रु अधिक पंजीकृत कर सारी